Donc, d'abord pour la comptabilisation de les factures. Comment? Donc, la facture d'abord avec réduction financière. Maintenant, pour le vendeur, le compte, il est qu'un par chèque bancaire, toujours le compte 5141. Ok? Il est par toujours 3421. Donc, par chèque bancaire. Le montant TTC est 6974,54. Ok? Donc, après, la remise financière, comme quoi les comptes, la remise financière, comptabilise. Le compte, les charges financières 6.3, classe 6, 3 signifie les charges financières, 8, 6. Autre charge financière, le nom aussi, c'est-à-dire les autres charges financières, escompte accordé. Pour le vendeur, c'est une charge. علاش كتحسب لي une charge؟ لأنه هو كانت عنده في لا فونت ونقصها عطاه هذيك لا remise, عطاه لا remise financière, عطاه لا remise financière. Je répète, c'est pas une remise commerciale. هذه c'est une remise financière. كنسميو escompte accordé. ملي كنسمعوا شي حاجه escompte accordé, c'est-à-dire c'est une charge. Le montant ديالها, nous avons vu, le montant d'IRA c'est 179,55. Ok? D'abord, la vente 7111, vente de marchandises. Allez, vente de marchandises. Crédit. Vente de marchandises. Le montant hors taxe, le net commercial, c'est 5985. 5985. Et le montant de la TVA, c'est combien? C'est 4455. 4455. État TVA facturé. C'est combien? Le montant de l'état TVA facturé, c'est 1169,09. Ou pour vérifier, toujours à la somme est égale. Donc, on a l'égalité. On a un équilibre. 6900 plus 179,55. Donc, pour l'autre, un chevaux 5985 plus 1169 est égal. Donc, on a. Ok. Si vous voyez bien, qu'il y a l'égalité est égale. Et il m'a dit, هذا plus, هذا moins, هذا et moins هذا غادي يخرج لكم l'égalité خاص تكون زيرو. ولا تحسبوا لا الصوم ديال هذا ولا الصوم ديال هذا وخاصهم يكونوا ايكيفالونس بيناتهم يعني ايغاليتي بيناتهم. هنا pour une opération, هنا pour le vendeur. Pour l'acheteur, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'acheteur, هنا l'opération ديالنا شنو هي؟ l'acheteur كنجيو تنديرو عندنا 2351 matériel de bureau. Le montant hors taxe, c'est 5985. On a 3455 état TVA récupérable sur IMO. Le montant de la TVA c'est 1169,09. وعندنا هنا شنو عندنا واحد لو كونت ديالنا اللي هو نديرو 7386. Pour lui c'est un produit 7386. C'est un produit financier, produit d'exploit, produit financier, le compte des produits
financiers. Les autres, le numéro 6. Il y a le parallélisme, là, 6386, et là, 7386, qui est un parallélisme, qui s'appelle le parallélisme comptable. Donc, escompte, escompte obtenu. Escompte obtenu. Escompte obtenu, le montant, c'est le montant, c'est 179,55. Et donc, pour 5141, par banque, 5141, le montant TTC, banque, banque, le crédit, les notes, la valeur pour l'acheteur, 6974,54. هنا كون ما خلصوش عطاه الفورنيسور ديالو عطاه كريدي يعني ما عطاه واحد ليشيونس غادي يكون ان بيمون ديفيغي على واحد 2 موا. شنو هو لي كونت اللي غادي يكون عندنا هنايا الا كان اكريدي؟ يكون عندنا واحد لو كونت كي سابيل هنا هنا بارفوا كيكون ان كونت اللي كيتسمى 4486 شحال هنا dette sur acquisition des immobilisations. ما كنديروش فورنيسور لانه الكونت ديال لي زيموبيليزاسيون عنده واحد تريتمون سبيسيال. ديت سور اكيزيسيون ما كنديروش 3411. هنا يكون عطاه الفورنيسور كريدي غادي تسمى ديت سور اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون في لو كونت في لو كونت 4400 في لو كونت 4486. هذه باش تعرفوا باش تحقلوا. دونك هنا 4400 pardon, oui, dette sur acquisition 4481. Pardon, non, c'est 4480. Dette sur acquisition des immobilisations. J'oublie. Donc, on a dette sur acquisition des immobilisations, le compte 4481. Non, le compte اللي عندنا. Donc, عندنا واحد l'élément هو très important, le dernier élément اللي عندنا هو le transport. دابا إلا بغات l'entreprise par exemple، دابا حنا إلا كان عندنا كاين عندنا واحد لو تروازيام اليمون اللي كيتزاد في لا فاكتور كيتسمى لو ترونسبور. كنسميو لو ترونسبور ملي كت لونتربريز كتاسوري لو ترونسبور بار سي بروبر موين، لانه سوا كتاسوري بار سي بروبر موين كنسميو ديك الساعه بور فورفي، كنسميو بور فورفي لو فورفي. اوكي ولا بور فورفي. الا كانت كتاسوري الا كان غتقول انت واحد لو تيار واحد تكري واحد لو ترونسبورتور تقول ليه دي واحد السلعه اخرى، هذه كاين كتسمى دي بور، كنسميو دي بور. اوكي حنا اون فا بروندر ليكزومبل كوم كوا بور فورفيت. علاش؟ لان هناك سو ديفير في لا تي في. علاش كاين اون ديفيرونس؟ لان هنا لا تي في سي 20% كتحسب كوم برودوي اكسيسوار، هنا لا تي في سي 14%. اوكي حنا سيبوزون باغ اكزومبل حنا لو نيت كوميرسيال قلنا بان عندنا 5985، لا غوميز فينونسيير هي 179,55 ديال 3%، اي لو نيت فينونسيير لقينا 5805. سيبوزون كو لونتربريز فا اسيغي لو ترونسبور بار سي بروبر موين، لانه غتمشي بالكاميو ديالها هي اللي غتصيفط لي السلعه وتحسب عليه لو ترونسبور باغ اكزومبل 400 درهم. هذه اور تاكس. علاش اور تاكس؟ فاتونسيون هنا في لي زينونسي ملي كيتعطاوكم واش اور تاكس ولا تي في ا. حنا اون فا فاسيليتي البروبليم سي 400 سي اور تاكس. حنا ملي كيكون عندنا اور تاكس هذا لو مونطون ساهل كنجمعوه لو نيت فينونسي مع هذا. علاش؟ حيت لا دي في توجور 20% بور سي بارلي بور موين ديال لونتربريز. دونك توجور اون دوا اون راسامبل هاد لا سوم ديال لو نيت فينونسي مع لو ترونسبور غتعطينا 5805,45 plus 400 dirhams va nous donner le montant de 6205,45. 6200 هنا عاود عندنا لو توتال، غنسميو لو توتال 6205,45. 6205 هنا قلنا اذا كان لو ترونسبور اسوري بار لو بروبر موين، حيت غنشوفوا حتى لا كونطابيليزاسيون فا سو ديفير. Donc on a 6205, c'est le total hors taxe. La TVA, 20% toujours. Fait le transport. Donc fait le net financier, fait le transport.
Donc la TVA, 6205 fois 0,2, ça fait 1245, 1241, pardon, 1241,09. Donc le montant TTC, le montant TTC est égal 6205 plus 1241,05 est égal 7446,54. هذا هو le montant qu'on va comptabiliser. TTC. D'abord, comment on va comptabiliser l'opération? Toujours, on doit respecter les mêmes. On doit comptabiliser le net commercial. On doit comptabiliser la remise financière. Le net financier, on ne va pas le comptabiliser. On va comptabiliser le transport. Et on va comptabiliser la TVA. Et on va clôturer par le montant TTC. Ok? C'est facile pour la comptabilisation qu'on va voir maintenant. Donc, pour la comptabilisation pour le vendeur maintenant, toujours 5141 banques. Ok. Donc, le montant maintenant TTC, c'est 7400. TTC, c'est 7446. Avec le montant de la banque flux débit, donc 7,54. C'est le montant TTC. On a toujours l'escompte accordé 6386. Donc, on a escompte accordé. Escompte accordé. شنو عنده دابا يكون عنده شنو عنده في لو برودوي عنده 7111 هنا pendant le montant de l'achat c'est 179,55 7111 vente de marchandises, le montant 5985, le montant net, le net TTC, le net hors taxe, pardon, le net commercial, On comptabilise d'abord le transport. Le transport a un compte spécial 7127. Vente de produits accessoires. علاش كنديروا في هذا الكونت لأن l'entreprise ماشي l'activité ديالها principale هو transport. l'activité ديالها principale هي هذه vente de marchandises كندخلوها كتبيع هي مثلا matériel de bureau ولا شي حاجة. Donc هذا vente de produits accessoires. Vente de produits accessoires. Le montant est là, pardon, non, je me cloche, accessoire. Le montant, là, c'est 400 dirhams. Ok, là, 4455 état TVA facturé. Le montant, les cheveux d'abord, on va changer les notes de transport. C'est combien? C'est 1241,09. D'avoir le montant tient la TVA. Voilà les éléments que nous avons. Donc on a le TTC, on a le net commercial. Le net commercial. C'est le montant d'IEL. La remise financière. وهذا le montant ديال transport frais accessoires. On a عندنا le montant ديال la TVA. Ok, دابا هذا pour le vendeur. Pour l'acheteur, c'est facile. تا هو غنمشيو l'inverse. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'acheteur, 2351 matériel de bureau,
5985 hors taxe. هو عنده لور taxe. عندنا هنا 3455 état TVA facture TVA récupérable لأنه toujours TVA récupérable كتمشي مع l'achat مع l'acquisition soit immobilisation soit immobilisation soit élément de charge ou toujours la TVA facturée est toujours liée la vente علاش لأنه كتمشي مع soit quelle que soit la nature de vente soit vente de marchandises soit vente ديالاش du produit accessoire, soit vente ou la vente d'une immobilisation. Donc 3455 est à TVA récupérable, montant de 1241,09. Qu'est-ce qu'on va aussi comptabiliser? Le compte de transport, déjà 6142. Transport, les charges qu'on 6142, transport 400. Et donc, je vais dire d'abord les comptes. Maintenant, 7386 escomptes obtenus. « 179,55 » Maintenant, le montant d'ILH, le montant PITTC, 5141. 5141. Banque. On a le montant TTC, c'est 7446,54. 7446,54. Si je me rappelle bien, comme quoi, le montant. Donc, 7446,55. وقلنا كم 54 وقلنا كم كوا إلا كان فونت à crédit هنا راه كيكون عندنا dette sur acquisition 4481 dette sur acquisition des immobilisations grosso modo هادو هما les opérations اللي عندنا sur la facture اللي كيكونوا les éléments اللي كيكونوا في la facture. Ce que je pourrais vous ajouter هنا c'est que pour le transport il est assuré par le tiers, c'est-à-dire n'est pas assuré par le vendeur. Par exemple, l'acheteur il a appelé un tiers, la même écriture. Toujours, il fait la même écriture. 400 وراه كيدخل لا تيفيا داخل لا تيفيا عنده هنايا في هذا لو مونطون ديال لاشا سوا يكونطابيليزيها بوحدها في واحد اون اوبيراسيون ديال يسيزيها كونطابيلمون بوحدها سوا كيدخلها مع لاشا. هنا نورمالمون بارفوا غنشوفوا بانه بارفوا كي اسيريها لو فوندور باغ مع لي تيير يعني كيفي ابيل ان تيير باش ياسيرو كيدخلها عنده كوم شارج وعاد باش كيخرجها كيعطيها كيدخلها في لا فاكتور دو فونت. واخا هاد لوبيراسيون سي رارمون في باغ لو فوندور ولكن في لا رياليتي دونك كونطابلمون تhéoriquement on l'utilise. Mais ce qu'il faut retenir, les éléments qui sont très importants في la facture, la remise commerciale, ما كتكونطابيليزاش. La remise financière كتكونطابيليزا. عندنا le matériel de le transport quand il est assuré par les propres moyens de l'entreprise كنديرو la facture عندك كتكون 20%, quand il est assuré par le tiers كتكون 14%. Là comptablement on fait comme ça, c'est ça l'opération de donc c'est comme ça qu'on comptabilise une facture. Ok, maintenant on va faire, Inch'Allah, des exercices. On va voir un exemple. Le 30/11/2016, l'entreprise SAV reçoit de son fournisseur l'AMI la facture A340 relative à un achat de marchandises de 80 dirhams hors taxe, remise de 10%, transport assuré par l'AMI et facturé à 500 dirhams hors taxe, règlement 30 jours. دابا غادي نعطيكم كيفاش غنخدموها غنديروها في اكسل وغنخدم معكم باش تشوفوا كيفاش كنخدموا هذا لو كا. دونك اون فا فوار. دونك شنو قلنا كوم كوا لا فونت دو مارشانديز عندنا هي 90,000 درهم ياك هادشي اللي عندنا في ليكزيرسيس عندنا 90,000 درهم اور تاكس. اوكي دونك عندنا لا ريميز هي 10%. شوفوا معايا هنايا لا ريميز هي 10%. دونك إلا جينا نحسبوا 10% هي شحال؟ هي 80,000 multiplié par
0.10 اللي هي 10% غتعطينا 8000 درهم. دونك 8000 درهم. دونك هنا 80000 moins 8000 هي غنقصو. دونك on va faire donc 80000 moins 8000 درهم moins هادي اللي هي 8000 درهم. دونك غتعطينا 72000 درهم. دونك هذا هو النت، هذا كيتسمى لو نت كوميرسيال. هذا نت كوميرسيال. تبعوا معايا دابا. هذا كيتسمى لو نت كوميرسيال. ملي خدينا النت كوميرسيال هذا باقي اور تاكس. ترونسبور عندنا 500 درهم اور تاكس. دونك هنا اشنو غنديرو؟ غادي نسميو هنا غنديرو توتال. هنا عندنا غنديرو لو مونطون توتال. عندنا شحال هي لو توتال تيغال هي سوا. علاش غنديرو له حنا غنحسبو بحال بحال؟ علاش؟ لانه هنا بلي اسوري بار لو ترونسبور ديال لو فورنيسور غادي يحسب عليه 20%. دونك عندنا لو مونطون ديال لا تي في سوا بور لا فونت ديال المارشانديز سوا بور لو ترونسبور هو 20%. داكشي علاش غنجمعوهم. دونك اون فا فيغ لا سون اللي هي 72000 بلس 500 هي 72500. ونحسبوا لا تي في. لا تي في هي 72500 multiplié par 0,2 اللي هي 20%. هي عندنا لا تي في هي 14500. غادي نزيدو عليها دونك 72500 غادي نزيدو عليها 14500 اللي هي 87000 درهم. هذا لو مونطون تي تي سي تو تاكس كومبريز. قلت لكم داك النهار عندنا واحد لا ميثود اخرى نقدروا نحسبوها ديريكتومون. سوا في هذا شنو هي؟ شي ديريكتومون كلشي. دونك غنديرو هنا 80000. شوفوا معايا 80000. الا بغينا نحسبوا دابا هنا ديريكتومون لا غوميز باش نلقاو لو نيت كوميرسيال اشنو غادي نديرو؟ غادي نضربو في 90% نيشان لانه 10% مشات لا روميز. غناخدو 90%. دونك اون فا ملتيبلي باغ 0.90. دونك ملتيبلي باغ هذا multiplié par 0,90. Pardon. هذا multiplié par 0,90 هي 72000. غادي نزيد عليه الترونسبور. داكور. نزيد عليه الترونسبور ياك تيغال هذا زائد هذا. دونك تي في هي 20%. نقدر نحسب تي في ديريكتومون حتى من هنايا. شنو غادي ندير؟ دونك 72000 تيغال هذا يتيغال هاد 72000 غنضربها في 1.2 انا غنقول لكم كيفاش كنديرو. هذه ملي غنوصلوا لا تي في غادي نقول لكم كيفاش كنحسبوها. حيت هذه التي في باش نوصل ديريكتومون من لور تاكس للتي تي سي كنضربو في 1.2. غنعطيكم لا فورميل في لا تي في ديريكتومون. غادي نديرو لا تي في حتى هي. دونك multiplié par 1,2 غتعطينا 87000. خذوا لا ميثود اللي بغيتو ولكن تعاودوهم بجوج لانه هادو خصكم تفهموا تحفظوا لي فورميل وتفهموهم. اوكي. دونك هذا دابا عندهم كونطابيليزو هاد لوبيراسيون. هنا عندنا شنو غنكونطابيليزو؟ غنكونطابيليزو لو نيت كوميرسيال. on va comptabiliser le net commercial. On va comptabiliser le transport et on va comptabiliser la TVA. داكشي علاش حنا كنديروش ديريكت. on va comptabiliser la TVA. On va comptabiliser le TTC. Pardon. On va comptabiliser le TTC. Donc, le net commercial et le transport. هادو les 4 éléments qu'on va comptabiliser. Donc, غادي نرجعوا سميتو وغادي نشوفوا comment on va comptabiliser les choses. Donc, اشنو اللي عندنا هنا؟ chez le vendeur لامي شنو هو؟ كليون. دونك هنا عندنا علاش دار كليون؟ لانه فونت ا كريدي ما خلصهاش او كونطون 3421.
vente de produits finis. Normalement, vente de marchandises, هنا ماشي vente de produits finis. La vente de marchandises, c'est une erreur. Donc, on a vente de marchandises, 7111. Normalement, vente de produits finis, 7121. Donc, on a vente de marchandises. Ou là, la vente de produits finis, on a 7121. Donc, on a بالنسبه لي كيكون ترونسبور كنديروا فونت دو برودوي اكسسوار فونت هذا الفورنيسور كيدير فونت دو برودوي اكسسوار راه عندكم لو كونت ديال فونت دو برودوي اكسسوار وكاين فونت دو برودوي اكسسوار فيه الترونسبور يعني عندنا لو سو كونت ديالو دونك 500 درهم هنا لو مونطون اور تاكس 72000 وهنا لي طاك تي في فاكتوري 14500 هنا بطبيعه الحال جمعناهم كيعطينا التوتال هو 87000 هذا pour le fournisseur. Pour le client, l'acheteur, c'est une charge pour lui. Donc, c'est une charge. On a achat de marchandises, on a débit. On a charge de transport, 6142 charges. C'est une charge. C'est une charge. Il faut faire attention. La TVA, كتمشي الكونت ديالها ديال لي كريونس. علاش قلت لكم علاش كنديروا كريونس؟ لانه حنا كتولي عندنا كريونس فيزافي ليطا. لانه كنخلصوا هذيك لا تيفيا كنعطيوها لهم من الفورنيسور لانه الفورنيسور دار هنا كتولي عنده اون دات فيزافي ليطا كتولي ليطا كتسالو هو فورنيسور لان هو دخل الفلوس ديال لا تيفيا عنده دخل فلوسه هو فلوس لا تيفيا لاشتور خرج فلوس ديال باش شرا السلعه وخرجت فلوس ديال لا تيفيا دونك كتولي اون كريونس بور لاشتور كتولي اون كريونس فيزافي ليطا اونفير ولا فيغ ليطا دونك وباش كيسولدي كنسولديو فورنيسور علاش لانه ما خلصناش دار معنا واحد ليشيونس ديالاش شوف ليشيونس اللي عندنا هنا بوندون 30 جور لي ريغلومون على 30 جور دونك كنديرو فورنيسور ما كنديروش ان كونت دو تريزوري اوكي دونك هنا هذا هو avec transport. Deuxième exemple, on va voir un deuxième exemple maintenant. On va voir maintenant le deuxième exemple, un deuxième exemple sur le facture avec réduction et transport. Donc le 5/12/2016, l'entreprise Lamy envoie à son client des marchandises pour 60 000 dirhams hors taxe, facture à 344. Règlement à 60 jours, donc il n'est pas au comptant, donc c'est une facture. Elle n'a été pas réglée au comptant, mais avec une échéance de 60 jours. Une échéance, c'est-à-dire, donc 60 ça veut dire 2 mois. Transport assuré par la 7e. Transport, faire attention, transport assuré par la 7e est réglé en espèces par le client pour 300 dirhams hors taxe. Ok? Donc, faire attention ici. Donc, pour le fournisseur, l'ami, c'est le vendeur. Donc, c'est un vendeur. On parle aussi du fournisseur. On peut lui dire que c'est un fournisseur. Donc, la vente, c'est tout simplement, la vente, c'est 60 000 dirhams. Est-ce qu'il y a une remise? Donc, il n'y a pas de remise. Donc, maintenant, il n'y a pas de remise, mais il y a transport. Donc, il n'y a pas de transport, même pour à la charge de M. Lamy. Il n'a pas été facturé par M. Lamy. Pourquoi? Parce qu'il est assuré par un tiers, la 7e. Donc, 60 000 dirhams hors taxe. Donc, la TVA, c'est 20%, c'est 12 000 dirhams. 60 fois 0,2, c'est 12 000. Donc, le client, donc on va comptabiliser vente de marchandises au crédit, état TVA facturé au crédit, et on va débiter le compte du client parce que il va être réglé qu'après 60 jours. Donc 72 000 dirhams. Pour l'acheteur, l'entreprise SAV, donc achat de marchandises 60 000 dirhams, 3 455 état TVA récupérable sur charge. Donc, c'est combien? Donc, et fournisseur, le compte accrédité, le compte de fournisseur, par le montant TTC qui est de 72 000 dirhams. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est la facture de transport. Qui va facturer le montant du transport? C'est l'acheteur. L'acheteur est assuré avec le transport. À la 7e, il a la marchandise, mon fournisseur, monsieur Lamy. Donc, donc, on a une facture de transport qui est une charge de transport 6142. Mais il y a une différence ici. La TVA à 14%. Il est assuré par le tiers, 14%.
ماشي 20%. Donc, le montant 300 dirhams, la TVA, c'est 300 fois 14%, c'est 42. Donc, le montant, il a été payé en espèces. En espèces, oui, réglé en espèces par le client. Donc, là, le 5-12, donc, on va dire ça en espèces, le montant total, 342 dirhams. Là, la TVA, c'est 42.